السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم Fait Maison. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Fait Maison, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ensemble le pain individuel. Moi, je l'appelle tout simplement le pain spécial Ramadan. C'est tellement facile à faire, je vais vous montrer tous les modèles étape par étape. Avec 1 kg de farine, j'ai pu réaliser tout ça. Avant de commencer, on dit Bismillah et on va découvrir les ingrédients. اليوم ان شاء الله بربي راني جبت لكم وصفه تاع الخبز. انا هذا الخبز نسميه الخبز تاع رمضان، جاي شباب جاي بنين ما شاء الله. انا راني درت كيلو فارينه، بكيلو فارينه شوفوا شحال قطعت لي، شحال من خبز الله يبارك. قبل ما نبداو نقولوا بسم الله هكا باش تمتم نكملوه وما نحسوش. 1 kg de farine, kilo farina, 200 g de lait tiède, 200 g تاع حليب دافي، 20 g de beurre mou، 20 g تاع زبدة طرية، 2 œufs، زوج حبات بيض، 3 cuillères à soupe d'huile، 3 مغارف كبار زيت، 1 cuillère à soupe et demie de levure boulangère، مغرفة كبيرة ونص خميرة الخبز، 1 cuillère à soupe de sucre، مغرفة كبيرة سكر، du sel الملح، et de l'eau tiède pour ramasser la pâte. الماء دافي باش نطمو العجينة. C'est parti pour la préparation. يلا نروحو نحضرو الخبز. Tout d'abord, on met la levure boulangère et le sucre dans le lait et on mélange. أول حاجة نديرو خميرة الخبز والسكر في الحليب ونخلطو. On couvre et on laisse quelques instants. نغطيه ونخليه يريح غير شوية. Ensuite, j'ajoute le sel à la farine. من بعد ندير الملح للفارينة et on mélange ونخلطو. J'ajoute les œufs et je mélange. نزيد البيض ونخلط. Ensuite, j'ajoute l'huile et je mélange. نزيد الزيت ونخلط. Le mélange les levures sucre. خليط الحليب السكر والخميرة. Je mélange le tout نخلط كلش. Et là, je commence par rajouter de l'eau tiède jusqu'à obtention d'une pâte tendre. ودوكا نبدا نزيد لها في الماء الدافي حتى نتحصلوا على عجينة طرية. Ensuite, j'ajoute le beurre et j'essaie de faire rentrer tout le beurre dans la pâte. مع الأخير نزيد الزبدة ونسيي ندخل كامل الزبدة في العجينة. Voici la consistance de la pâte. هاوليك القوام تاع العجينة. On la remet dans le saladier, on l'aplatit un peu pour qu'elle gonfle vite. On la couvre et on la laisse doubler de volume dans un endroit chaud dans votre cuisine. نعاودو نرجعو العجينة تاعنا في الإناء، نبلاطيوها شوية باش تنتفخ بالخف، نغطيوها ونخليوها تضاعف الحجم في بلاصة سخونة في الكوزينة تاعكم. Après repos, la pâte a bien gonflé. بعد ما استراحت العجينة راهي انتفخت بزاف. On la farine légèrement. نديرو لها الفارينة غير شوية. Et on la dégaze. نحيو لها كامل الهواء. Ensuite, on la dépose sur un plan de travail légèrement fariné. ومن بعد نحطوها في طاولة العمل درت لها الفارينة شوية. On la travaille environ 5 petites minutes. نعجنوها حوالي 5 دقايق. Ensuite, je la divise en plusieurs boules. من بعد نقسمها لدويرات صغار كيما راكم تشوفوا. On les laisse reposer environ 10 minutes avant de commencer à les façonner. نخليهم يريحوا حوالي 10 دقايق هكذاك قبل ما نبداو نسقمو فيهم. Allons-y découvrir ensemble le façonnage du modèle numéro 1. يلا نروحو نشوفو كيفاش نديرو الشكل رقم 1. On prend une pâte et on l'aplatit bien. نجيبو عجينة ونحلوها مليح. Après on dessine des lamelles à l'aide d'une roulette. من بعد نرسمو خطوط بالجرارة. Ensuite on enroule la pâte du bas jusqu'en haut. من بعديك ندورو العجينة من التحت للفوق. Quand on arrive là où il y a les lamelles, on essaie de les ouvrir un petit peu. كي نلحقو وين كاين الخطوط نسيو نحلوهم شوية. Comme vous pouvez le voir, كيما راكم تشوفوا. Je pince le bout de la pâte. نقرص مليح العجينة comme ça elle s'ouvre pas lors de la cuisson. هكا ما تنحلش كي تكون الطيب. Et après, je joins les deux extrémités. من بعد نغلق الجوانب.
On essaye de bien fermer. نغلقو مليح كيما راكم تشوفوا. Et voilà, la première forme est prête. هاوليك الشكل الأول راهو واجد معانا. Je vous laisse regarder une deuxième fois. نخليكم تشوفوا مرة واحدة أخرى. La forme numéro 2, الشكل رقم 2. Je prends un bâton et je l'aplatis vers la longueur. من بعد نجيب عجينة ونحلها بالطول. Ensuite, je le divise en deux. من بعد نقسمها على زوج. Et là, je réalise deux brins. Je les enroule bien. ندير زوج حبيلات كيما راكم تشوفوا. ندورهم مليح. Ensuite, j'attache la première partie de la pâte, l'extrémité. من بعد نربط مليح نلصق العجينة من الأول كيما راكم تشوفوا. Et je commence à les enrouler comme une tresse mais avec deux brins pas trois. ودوكا نقعد ندور فيهم كي شغل تفيرة بصح بزوج حبيلات ماشي بثلاثة. Ensuite, je viens joindre les deux parties pour former un cercle. ومن بعد نلصق زوج جوايه باش تولي عندنا دويرة. Et voilà le résultat de cette forme. هايليك النتيجة تاع هاد الشكل. Je vous laisse regarder encore une fois la forme numéro 2. نخليكم تشوفوا مرة تانية الشكل رقم 2. La forme numéro 3, شكل رقم 3. On prend une pâte, نجيب عجينة, et à l'aide de mes mains, j'essaie de former un long brin وبيديا نسيي نشكل غصن كبير ولا حبيلة كبيرة طويلة. Ensuite, j'enroule la pâte sur elle-même en formant la forme d'un escargot tout simplement. من بعد ندور العجينة على روحها حتى تعطينا الشكل تاعها لازون بكل بساطة. À la fin, je pince un petit peu la pâte. مع الأخر نقرص شوية العجينة. Je vous laisse regarder la forme numéro 3 une deuxième fois. نخليكم تشوفوا الشكل رقم 3 مرة تانية. La forme numéro 4, الشكل رقم 4. On prend une pâte, on la divise en 6 pièces. نجيب عجينة نقسمها إلى 6 أقسام. Ensuite, je les façonne bien pour former une boule bien ronde. ومن بعد نسقمهم مليح حتى نتحصلوا على عجينة مدورة مليح. À la fin, je mets une boule au milieu et les autres boules autour d'elle. مع الأخر ندير عجينة مدورة في الوسط والعجينات الأخرين دايرين بيها. Ensuite, je les serre un peu. من بعد نزيرهم شوية. Forme numéro 5, شكل رقم 5. Et pour la forme numéro 5, on va avoir besoin de la ficelle. للشكل رقم 5 نسحقوا la ficelle ولا خيط الطياب. On glisse la ficelle sous le bâton. نحطوا la ficelle نجوزوها تحت العجينة. Et on essaye de faire un petit nœud. نسيو نديرو عقدة خفيفة. Ensuite, on vient croiser la ficelle sur le centre, au-dessus et en dessous, pour former une tête d'ail ou pour former une citrouille. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. من بعد نكروازيو la ficelle تاعنا في الوسط من الفوق ومن التحت كيما راكم تشوفوا باش يجينا الشكل تاع راس تاع الثوم ولا تاع لا citrouille. سموها كيما حبيتوا. N'hésitez pas à faire des nœuds si vous en avez besoin. إلا حبيتوا تعقدوا عقدة خفاف مرة على مرة, c'est pas grave. On retire la ficelle après la cuisson. نحيو من بعد كات الخيط تاع la ficelle بعد ما نطيبوا الخبز.
Et voilà le résultat final de cette forme. هاي لك النتيجة الأخيرة تاع هاد الشكل. La forme numéro 6 الشكل رقم 6. Vous allez voir, c'est tout simple. J'ai dessiné un carré sur la boule de pâte à l'aide d'un couteau. شكل بزاف سهل، رسمت مربع بالموس فوق العجينة تاعنا. J'ai déposé le pain sur un plateau avec du papier cuisson. Je les laisse reposer environ 15 minutes et je reviens vers vous. حطيت الخبز تاعنا فوق سنيوة بورق الطهي، نخليهم يريحوا 15 دقيقة إن شاء الله ونعاود نولي لكم. N'oubliez pas de les couvrir avec un torchon propre. ما تنساوش تغطيوهم بطرشونة نقية. Après repos, je prends un œuf entier, je lui rajoute une petite goutte de lait. بعد ما استراحوا نجيب حبة بيض كاملة نزيد لها شوية تاع حليب. Ensuite, je bats mon œuf وبعد نضرب حبة البيض. Je badigeonne bien le pain، ندهن مليح الخبز تاعنا. Ensuite, j'ajoute un petit peu de graines de nigel, les graines de pavot. Vous pouvez mettre ce que vous voulez ou rien mettre. من بعد نزيد شوية سانوج. الجران دو بافو ما عرفتش كيفاش بالعربية، كي شدت في جوجل لقيت اسمهم بذور الخشخاش، دونك ما على باليش بالعربية إلا صح يقولوا لهم هكا ولا لا. تقدروا ديروا نيمبورت كال بذرة، نيمبورت كال جران، لا حبيتوا ما ديروش ما ديروش. Ensuite, on les enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 15 minutes jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. من بعد ندخلوهم في فرن سخون على 180 درجة لمدة حوالي 15 دقيقة إن شاء الله حتى يولوا مليح دوري. À la sortie du four, on badigeonne le pain avec de l'huile d'olive. Comme ça, les pains ne durcissent pas et ils gardent leur côté moelleux très longtemps. غير خرجوا من الفور دهنتهم بزيت الزيتون بالبانسو كيما راكم تشوفوا، هكا الخبز ما يبسش معانا ويقعد طري لأطول وقت ممكن. Ensuite, je les couvre avec un torchon propre et je les laisse refroidir. ومن بعد نغطيهم بطرشونة نقية ونخليهم يبردوا. N'oubliez pas d'enlever la ficelle، ما تنساوش تنحيو la ficelle. Voici le résultat final de mon pain. J'espère que vous allez le tester, ça vaut vraiment le coup. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'encourage énormément. N'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne Fait Maison et d'activer la petite cloche afin de recevoir toutes mes prochaines vidéos. Je vous donne un rendez-vous dans une prochaine vidéo, Inch'Allah, et je vous dis à très bientôt. هذا هو الشكل النهائي تاع الخبز تاعنا. جا خبز بزاف شباب وبنين، خبزوا عليه الكلام كيما نقولوا. ان شاء الله تجربوه، وصفة تستحق التجربة. شوفوا الله يبارك كيلو تاع فارينة شحال قطعت لنا من خبزة. ان شاء الله الوصفة تاع اليوم تكون عجبتكم. اذا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي اعجاب لا فيديو باسكو تشجعوني بزاف. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو لاهلكم والاصدقاء اذا حبيتوا. تشتركوا في القناة إن شاء الله بربي وتفعلوا الجرس هكا يلحقوكم كامل الفيديوهات التوعي. نعطيكم موعد إن شاء الله في فيديو آخر، ومع ليا غير نقولكم سلام.